السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو 5e année primaire j'espère que vous allez bien. نواصلوا اليوم في حل تمارينكم من الكتاب المدرسي من كتاب الأنشطة للغة الفرنسية. اليوم مع الصفحات 15 16 17 و 18. نحاول إن شاء الله نكملوا هاد لي زيكزيرسيس. قبل ما نبداو اعزائي التلاميذ ما تنساوش تدعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. ان كومونس جو كونجوغ، انا اصرف. هاد لاباج خاصه بلي فيرب برونومينو، دونك تحلوا تمارين على الدرس تاع الافعال الضميريه لي فيرب برونومينو. تروحوا للصفحه 18 لاباج 18 تدخلوا للقناه، راني شرحت لكم الدرس تاع لي فيرب برونومينو. دونك تروحوا صفحه 18 قناه معلمتي الثانيه يخرج لكم الدرس، ولا تروحوا ديريكتومون لاشين في البلاي ليست تلقاو شرح دروس السنه الخامسه. دونك لنبدا. جو كومبليت بار نو فو جو tu. قال لك املأ اكمل بهذه الضمائر: نحن، انتم، انا وانت. نعطيكم تذكير بلي فيرب برونومينو. قلنا هي اللي تبدا بسو. باغ اكزومبل سو لافي، سو كوشي، سو بروسي، هادو دي فير يبداو بسو، سموهم لي فيرب برونومينو. وكل ضمير كل برونون بيرسونيل عنده لو برونون ريفليشي تاعو. هاني كتبت لكم هنايا جو me, tu, te, il ou elle, ce, nous, vous, il ou elle avec s, ce. Il a qu'un terminaison تاع le premier groupe, terminaison تاع le verbe تاع du premier groupe. عندكم e, es, ons, ez et ent. Donc bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez? عندكم vous, alors direz vous. Nous, عندكم nous ديروا nous nous appelons Farid et Farida. حنا اسمونا فريد وفريدة. nous sommes jumeaux، حنايا توأم. et toi عندكم t. tu t'appelles comment؟ أنت كيف اسمك؟ moi عندكم m. moi je m'appelle Fatima. très bien. نروحوا l'exercice numéro 2 j'associe. Le verbe s'amuser. Tu, on a tu. Donc tu t'amuses. Tu t'amuses avec نمشي تولي تي avec tes camarades dans le parc. انت تمرح مع زملائك في الحديقة. je مع جو قلنا me. Donc je m'amuse. Très bien. مع vous هاي ليك مع vous قلنا vous s'amuse. Vous s'amusez. هاي terminaison ez. Vous s'amusez. Elle avec s. هاي elle avec s. anti terminaison s'amuse. Très bien. هنايا الديترمينون بوسيسيف يتبدل. دونك مع جو mes camarades، مع tu tes camarades، مع vous vos camarades، مع elle avec s leurs camarades. Très bien. Donc exercice numéro 3 je complète la cantine. قالك نكملوا هاد لا كانتين. l'éléphant toujours مع les verbes pronominaux. l'éléphant شخص هنا l'éléphant نرمبلاسوه le pronom personnel il. donc il se couche. on a terminaison avec il هاي ليك e. il se couche. il se couche chaque matin. هنايا chaque matin هو يستحم كل صباح. il mouille. il se mouille terminaison e la trompe. هو يبلل في الخرطوم. قلنا هذا هو خرطوم الفيل. très bien. il couche chaque soir avec sa camarade. donc il se couche terminaison e chaque soir avec sa maman. هو ينام مع أمه كل مساء. il avec s واش نديرو؟ très bien. il se promène ent toute
tous les deux dans le grand parc. هم يتجولون في toutes les deux للاثنين في الحديقة الكبرى. donc هنايا نروحو le verbe se reposer. je complète ce qui manque. نملأ ماذا ينقص. Yacine, Massinissa, venez avec nous. Impossible, nous nous reposons. terminaison مع nous قلنا nous nous reposons. très bien. un peu لا مستحيل لا سوف نستريح قليلا. oui je suis fatiguée. je me repose aussi. قالوا أنا كذلك أنا تعب أستريح أيضا. oh venez voir par ici. non il avec S il se repose ent. très bien. نصرف لكم le verbe se reposer. donc je me repose, tu te reposes, il se repose, nous nous reposons, vous vous reposez, ou il ou elle avec S se repose. terminaison ent. donc راني درت لكم لي terminaison هنا. نروحوا لا باج 16. je manipule les mots. أنا أتلاعب بالكلمات. دونك هاد التمرين تلقاو الدرس تاعو في لاباج 19 لورتوغراف صفحة 19. دونك أنا سهلت عليكم كل تمارين شفت لكم الدرس تاعو راه موجود في الكتاب المدرسي تاعكم. دونك تدخلوا القناة تلقاو في صفحة 19 تلقاو الدرس. جيكري او ماسكولا كيفاش نبدلوا الاسم من المذكر للمؤنث من نو ماسكولا او نو فيمينا. قلنا كيفاش نحولوا on ajoute le e à la fin du mot. في آخر الكلمة نزيدوا ال e للنون فيمينا. دونك نعطاو لكم نورا est une amie. نعطاو لكم او فيمينا راه نون فيمينا حنايا نديروه نون ماسكولا. دونك هذه صديقتي نورا. سليم qu'est-ce que je dis. سليم est un ami. هو صديق. دونك ami. دونك هنايا je lève le e هادي. je supprime le e. ami non masculin ou ami bel e non féminin. très bien. deuxièmement je trouve les adjectifs de couleur puis je les accorde quand c'est nécessaire. قال لك هنايا نجد الصفة تاع اللون ثم نربط إذا كان أمكن ولا إذا كان مهم. donc طاولكم la poupée de Noël est un sac كيفاش un sac marron. donc marron c'est un adjectif épicène ما تغيرش. marron ما يتغيرش. une chemise rose ما يتغيرش épicène. et une jupe راهي non féminin. donc attention هنايا vert ما نكتبش vert ونخليها هكا. j'ajoute le e تولي verte. avec une ceinture noire تاني ما نكتبهاش هكا. دونك نزيد ال e باسكو هنا une ceinture راهي في نو féminin. les serre-têtes est rouge épicène soit في الفيمينا ولا في الماسكولا. elle porte une chaussette bleu تتبدل. دونك نزيدو ال e à la fin. et une chaussette كي دايره هذه marron دونك ما تتبدلش. quel drôle de poupée. très bien. je mets les accents. درس تاع لي زاكسون تلقاوه في لاباج 20 في الكتاب المدرسي. maman grippée. maman دونك عندكم لي زاكسون. عندكم اكسون قلنا ايغو تجي هكا مايله لليسار. عندكم اكسون غراف وعندكم اكسون سيركونفلكس تجي لا شك شاب. très bien. maman prépare accent aigu un gâteau à la crème aigu grave. elle ne sent pas l'odeur. elle laisse brûler circonflexe le rôti de poulet dans le four. nous mangeons un casse-croûte au dîner. هادو كاع circonflexe. et un pot
morceau de gâteau au dessert. Quatrièmement, je mets l'accent circonflexe si c'est nécessaire. Un bateau, non. Un gâteau, un cadeau, non. Un moineau, non. Un hôpital, accent circonflexe, oui, je mets. Un hôpital, je mets un accent circonflexe. Un château aussi, je mets un accent circonflexe. Très bien, nous retrouvons la page 17. Mon camarade dit le mot qui correspond à l'image. Je complète le texte. نكملوه هنايا بالكلمات التي تناسب هاد les images. Donc عندنا la gazelle a قلنا هادو des pattes fines et une queue ذيل أسود noir le ventre البطن تاعها le ventre est blanc, le poil est marron sur le dos, ظهر. هادو شمالة les sabots شفناهم les sabots sont pointus. La petite هذا شوالا الرأس la petite tête porte des cornes noires tout simplement. Je colorais la description correspondant à l'image. نلونو الوصف الذي يرتبط بالصورة. Donc عندنا هنايا une description de chaque animal. هنايا نديرو الوصف اللي يتعلق بهذه الصورة. C'est un serpent. هذا c'est un serpent. Serpent هي الأفعى. Non. Il n'a pas de pattes. ما عندهاش سيقان. Il a un crochet dans la bouche pour mordre. عندها قالك كروشي تتلسع به. Donc c'est un chameau. Il a deux bosses. هذا c'est un chameau قالك عنده deux bosses. عنده زوج تاع الحدبة. هنايا راهي عندنا une seule bosse. Donc son cou est long. Il se nourrit des feuilles d'arbres. قالك يتغذى على عنقه طويل ويتغذى على الأوراق الأشجار. C'est un dromadaire. Il a une bosse. عنده bosse وحدة. Donc هذا هو la description. هذا هو الوصف ثم هذا تلونه. Donc ses pieds sont larges. الأقدام تاعو هنايا قالك عراض. Avec deux doigts. وعنده زوج تاع لي doigts في الرجل تاعو. Il peut marcher sur le sable. يقدر يتمشى على الرمل. Donc نروحو la page 18. Maintenant, je coche la bonne réponse. نشطب على الإجابة الصحيحة. Puis j'écris un texte pour décrire le dromadaire. ثم أكتب نص يصف le dromadaire. هذا الجمل العربي. Le dromadaire se nourrit. قالك d'herbe ولا de plantes ولا de feuilles d'arbre. حنا شفناها de feuilles d'arbre. قالك يتغذى ياكل هو الحشائش ولا النباتات ولا أوراق الأشجار. Donc il vit dans le désert ou la mer ou la montagne. قلنا il vit dans le désert. هو يعيش في الصحراء ماشي في البحر وماشي في الجبال. Il court vite ou le dromadaire saute vite. هو يجري بسرعة. Donc ما يقفش. Très bien. نروحو. قالك il a une bosse ou deux bosses. عنده bosse وحدة. Ses pieds ont deux doigts ولا trois doigts. البي تاعو الرجل تاعو فيها أسبوعين ولا 3 أصابع. فيها قلنا deux doigts. Très bien. Son cou est long ولا court. Donc عنقو طويل ماشي قصير. Donc à partir de ces réponses on fait la description du dromadaire. Donc من خلال هاد الإجابات حنا نديرو وصف dromadaire. Donc comme d'habitude كما تعودنا تكتبوا le titre le dromadaire. تعطوا définition le dromadaire. Le dromadaire est un animal domestique. قلنا هو حيوان أليف. Il se nourrit de feuilles d'arbres. يتغذى على الأوراق الأشجار. Il vit dans le désert. يعيش في الصحراء. Il court vite. يجري بسرعة. Il a une bosse et un long cou. عنده حدبة وعنق طويل. Et ses pieds
en 2 doigts والرجل تاوعو فيهم زوج تاع الأصابع. تقدروا ديروا في لافان il est surnommé le vaisseau du désert. هو يلقب بسفينة الصحراء. Donc je répète, le dromadaire. Le dromadaire est un animal domestique. Il se nourrit de feuilles d'arbres. Il vit dans le désert. Il court vite. Il a une bosse et a un long cou et ses pieds en 2 doigts. Il est surnommé le vaisseau du désert. Très bien. Donc, نتلاقاو أعزائي التلاميذ في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء. Au revoir.